Peter is going to be one of the foundations of the church. Pedro va a ser uno de los pilares de la iglesia. God knows he's got a rock, man. Y Dios sabe cuál será su andar. And he said, Peter, you're going through a test of your faith. Y le dice, Pedro, vas a pasar por una prueba de fe. This is not just an ordinary test. Esto no será una prueba ordinaria. This is just not a test for his body or his ministry. Esta no sería sencillamente una prueba para su cuerpo o su ministerio. He said, Satan's going to try to destroy your faith. Él le anticipa, Satanás tratará de destruirte y a tu fe. He said, Peter, I'm praying that your faith will not fail. Y le dice, Pedro, estoy orando que tu fe no falle. And when you come through your test, Y una vez que hayas atravesado por esa prueba, you're going to be able to strengthen your brothers. podrás entonces confirmar a tus hermanos. How would you have, what would be your reaction if you had been told that by Christ? ¿Cuál habría sido la reacción de usted si Cristo le hubiese anticipado esto a usted? Here's a man who said, you're the very Son of God. He aquí un hombre que ha dicho, tú eres el mismo Hijo de Dios. He's been told that he'll never be forsaken. Se le ha dicho que nunca será desamparado. Jesus said, I'm going to be your keeper. Jesús le dice, seré tu guardador. No weapon formed against you shall prosper. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. But Jesus is telling him, Mas Jesús le está diciendo, he said, you're going to fail. le está diciendo, tú vas a fallar. You're going to have a period. Your faith is going to be in jeopardy. Pasarás por un momento en el cual tu fe va a estar como arrinconado. It's a very hard message to receive. Es un mensaje muy difícil para recibir. Because you see, this Jesus knows you're going to go into a supernatural realm. Ve usted, Jesús ya sabía que él iba a entrar en una esfera tan sobrenatural. Most of us cannot relate to that kind of attack. La mayoría de nosotros no podemos relacionarnos con esa clase de ataque. The attack is going to be so severe. El ataque ha de ser tan severo. Jesus said you're going to say things and think things you could never imagine you would say or think. Jesús le dice, tú vas a decir cosas y a pensar cosas que jamás te imaginarías que las habrías de decir o imaginar o decir. When you picture Jesus in the hall of judgment, cuando usted ve a Jesús, por ejemplo, en el pretorio, the residence of the high priest, ahí en la residencia del sumo sacerdote, and Peter is warming himself by the fire. Y Pedro está allá afuera calentándose en el fuego. I don't know what moment this attack began. No puedo precisar en qué momento mismo empieza el ataque. But somewhere in that hall, mas en alguna parte en ese pretorio, when Jesus stood there humiliated, cuando Jesús estuvo ahí siendo humillado, the devil came. El diablo llegó. The enemy moved in. El enemigo se infiltró. And the attack Jesus prophesied happened. Y el ataque profetizado por Jesús sucedió. You can only imagine what the devil said to his mind. Solamente puede usted imaginarse lo que el diablo le habrá dicho a él en la mente. If this is the Son of God, si este es el Hijo de Dios, why would he allow this humiliation? ¿Por qué él permitiría esta humillación? If he can't save himself, how does he save me? Si él no puede salvarse a sí mismo, ¿cómo me va a salvar a mí? Is this the Savior of the world? ¿Será este el Salvador del mundo? And they're threatening to kill him? ¿Y están amenazando matarle? Is this the man who made me all these promises? Este es el hombre que me hizo a mí tantas There's going promesas to be a kingdom, de que habrá un reino and the lies, y las the vidas torment of his mind. y las mentiras que comienzan a atormentarle la mente a él. And you remember what happens? ¿Y recuerdan ustedes lo que pasó? That very same night, La misma noche, this supernatural demonic attack against his mind and soul. este ataque tan sobrenatural, demoníaco contra su mente y alma. And the maid says, aren't you one of them? Y aquella criada le dice, ¿no eres tú uno de ellos? And out of his mouth came these words, no. Y de su boca brota esta palabra, no, I'm not with him. no estoy con él. Another attack. Otro ataque. You were with him, we saw you. Estuviste con él, te vimos. I don't even know him. Ni siquiera le conozco. And the third time, Y la tercera vez, he began to curse, according to Luke. empieza él, conforme a Lucas, a maldecir. He cursed. Maldijo.
and says, I don't even know him. Y dijo, ni siquiera le conozco. And he walks out. Y salió. Peter has an eclipse of faith. Pedro tuvo un eclipse de fe. An eclipse is when the moon moves between the sun and the earth. Un eclipse solar, por ejemplo, es cuando la luna se interpone entre el sol y la tierra. A solar eclipse. Un eclipse solar. Now keep in mind the moon is dark, it has no light whatsoever, it's a black planet. Ahora no pierda de vista que la luna de por sí está oscura, no tiene luz propia. It is black. Es oscuro. And it's dark. Es opaco. And this dark planet moves between the sun and the earth. O más bien tenebroso, pues, y de pronto este satélite se interpone entre la tierra y el sol. And little by little the sun darkens. Y poco a poco se va oscureciendo el sol. Until there's a total eclipse. Hasta que se produce un eclipse total. The sun is still shining. El sol sigue brillando. But everything goes dark on earth. Mas todo en la tierra se oscurece. And this is what happens. Y esto es lo que pasa. The enemy moves in. El enemigo entra. And brings this dark cloud, this dark thing. Y trae esta oscuridad. Comes from the enemy himself. Proviene del mismo enemigo. And tries to blot out the vision of God. Y atenta quitar la visión de Dios. And this is what happens to Peter here. Y es lo que aquí le pasa a Pedro. He's going through an eclipse of his faith. Está experimentando un eclipse de su fe. I get letters from all over the world. Yo recibo cartas de todas partes del mundo. Thousands. Miles. And it's incredible to listen to the stories. Y es increíble escuchar algunas de las historias. This past week, la semana pasada, a mother comes backstage. Una madre que vino detrás de la plataforma. She's carrying a burden. Ella lleva una carga that she could never understand. Que nunca pudo comprender. That really was an eclipse of her faith. Lo que realmente era un eclipse de su fe. Her 3 children. Sus 3 hijos. In college. En la universidad. Were in a room and a fire broke out. Cuando se desató un incendio. And all 3 children died. From smoke inhalation. Y todos ellos murieron por inhalación de humo. One a teenager. Uno era un adolescente. I don't know how to explain that. Yo no sé cómo explicar eso. A few weeks ago, hace algunas semanas, a grandmother wrote to me. Una abuela me escribió. She said, Pastor Dave, I don't understand. Me dijo, Pastor David, no entiendo. I don't know why faith is tested like this. No sé por qué la fe es probada de esta manera. My granddaughter had a boyfriend she broke away from. Mi nieta tuvo un novio con el cual ella rompió. Teenage girl. Una adolescente también. Said this past week. Dijo ella esta semana que pasó. He came into the house. Él entró a la casa. And stabbed her and killed her. La apuñaló y la mató. He staggered out into the yard and killed himself. Luego sale al patio de la casa y se suicida él mismo. He said, "Do you have a word for me?" Y ella dice, ¿tiene usted una palabra para mí? A wife just wrote to me. Una esposa me acaba de escribir. She said, "I was married to a man who died a natural death." Me dice, estaba yo casada con un hombre que murió de muerte natural. She said, "I walk with God." Ella dijo, yo camino con Dios. She said, 5 years ago, my first husband died. Me dice, hace 5 años mi primer esposo murió. God sent a godly man into my life. Y Dios envió a un hombre que vivía conforme a Dios en piedad, lo mandó a mi vida. He said, just a few months ago he went on honeymoon. Y ella dijo, bueno, hace un tiempo atrás nos fuimos de luna de miel. And he slipped. Y él resbaló. On a shoestring. Él se resbaló. Was taken to the hospital. Fue llevado al hospital. And from complications he died. Y de complicaciones posteriores, él murió, falleció. Said, "Do you have a word for me?" Y me dice ella, ¿tiene usted una palabra para mí? You see, I hear it preached sometimes in some places. Verán ustedes, yo a veces predico en lugares. If you really have faith, si usted de veras tiene fe, everything will go right. O dicen predicadores más bien, si usted tiene fe, todo va a marchar bien. And to hear some preach, y escuchar a algunos predicar, God wouldn't allow things like that.
Dios nunca jamás permitiría cosas como esas. And these are eclipses of faith. Estos son eclipses de fe. Here's an 80-year-old preacher. Un predicador de 80 años de edad He said in a letter, dijo en una carta, I feel so battered. él dijo, me siento tan He said, molestado. oh, I love God and I've preached for years. Él dijo, oh, amo a Dios y he predicado por años. And what he's saying, I don't want to ever doubt him. Y lo que él está dando a entender ahí, no quiero jamás dudar de He Dios. said, my wife lives in constant pain night and day. Me dice, mi esposa vive constantemente en dolores día y noche. And they say there's no hope, nobody can solve her pain. Y dicen que no hay esperanza, nadie puede resolver sus dolores. He said, I hold on. Y él dijo, me mantengo aferrado. You see, Peter is speaking like an atheist now. Verán, ahora Pedro está hablando como un ateo mismo. I don't know him. No le conozco. Now, 3 times. 3 veces. And you look at this man. Y usted mira a este hombre. And others could look at this man who've been walking with Jesus. Y otros pudieron observar a este hombre que caminaba con Jesús. How can a man so used of God entertain thoughts like that? ¿Cómo pudo un hombre tan usado por Dios comportarse de esa manera? How could his faith be so shaken? ¿Cómo pudo haber sido tan sacudida su fe? Surely God's lifted his hand. Ciertamente Dios levantó su mano. Surely he's crossed the line. Ciertamente cruzó la línea. Oh, Peter had not lost his faith, my friends. Oh, amigos, Pedro no perdió la fe. He's passing through an eclipse. Está pasando por un The eclipse. sun is still shining, El sol sigue brillando. and it broke through in the upper room. Eso no terminó en el aposento alto. And God never held it against him. Y Dios nunca le reclamó eso. God's praying for him. Dios oraba por él, el Señor. And there are many of you here right now. Y hay muchos de ustedes aquí ahora mismo. Your faith is being tested as never before. Tu fe está siendo probada como nunca antes. I don't know what's happening in your family. No sé qué ha pasado en tu familia. I don't know what the test is in your ministry. No sé cuáles serán las pruebas en tu I don't know ministerio. what you're going through. No sé lo que estás atravesando. But sometimes when you're down Pero a veces cuando estás abajo and you can't pray y no puedes orar and the Bible seems to run together y la Biblia parece que se cerrara and you're saying, I don't understand. y usted dice, no entiendo, I can't figure this out. no puedo descifrar esto. And sometimes you want to quit. Y a veces quieres renunciar. Sometimes you say, I have sinned. A veces dices, he pecado. I've done things against Jesus. He hecho cosas contra Jesús. Not once. No una sola vez. I sinned and confessed. Y he pecado y he confesado. I did it again, I sinned and confessed. Y lo he vuelto a hacer y he I did it pecado again and I sinned and y he confessed. confesado. Lo hice otra vez, pequé y There's confesé. 3 times with Peter. Hubo 3 veces para Pedro. And the Lord said, this is my man. Y el Señor dice, este es mi hombre. This is my rock. Esta es mi roca. And I'm going to see him through. Y yo voy a hacer que él venza. And you know how Peter came through. Y ustedes saben cómo Pedro siguió adelante. I can take you through the Bible. Y yo puedo llevarle a usted a través de la And I'll Biblia. show you the greatest men who ever walked with God. Y puedo mostrarle a los más grandes varones que caminaron con Dios. And I'll show you that every one of them Y puedo mostrarle que cada uno de ellos went through eclipses of faith. atravesaron por eclipses de fe. I think of Elijah. Pienso en Elías. What a man of God this was. ¿Qué varón de Dios fue este? Kings feared this man. Reyes temieron a este hombre. He was fearless in his prophecies and his testimony. Él era tremendo en sus profecías, su testimonio. He made hell tremble. Él hizo temblar al infierno. He stands on Mount Carmel. Se para sobre el monte Carmelo. Stands up against Satan himself. Se levanta contra el mismo A Satanás. man with such faith. Un hombre con tal fe. He closes the heavens and he opens the heavens. Cerró los cielos y abrió los cielos. He stands up against the idols of iniquity. Se levantó contra los ídolos de la iniquidad. Absolutely fearless. Absolutamente fiero. Full of faith. Lleno de fe. He outruns Ahab's chariot Él rebasó el carruaje de Acab to Jezreel. hasta Jezreel. And Jezebel says, I'm going to kill you before the day is over. Y Jezabel dice, antes que termine el día te mato. And immediately, E inmediatamente, this great man of faith este gran hombre de fe enters into an eclipse. entra en un eclipse. First a partial eclipse. Inicialmente un eclipse parcial, And then a total eclipse. luego un eclipse total. You find this man suddenly emotionally drained and empty. Usted